जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम शोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंद अथ पंचविंशोध्याय। देवहूति मैया का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनकवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममाया जातः स्वयं साक्षात् आत्मप्रज्ञप्यते नृणाम दयस्य वर्तन पुंसाम वा वरिमणः सर्वयोगिनां भृत्सतो श्रुतदेवस्य भूरितृप्यन्ते विसभः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्माया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तन्याननुकीर्तय। श्रुत उवाच द्वैपायन सकत्तेयं मैत्रेयो भगवान् सता प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। मैत्री उवाच पितरि प्रस्तुते रण्यं वातो प्रेच कीर्तया तस्मिन् बिन्दुसरीवासे भगवान् कपिलः किल तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गार्गदर्तनं स्वसुतं देवहूत्याः धातो संस्मर्ति वचः। देवहूतिरुवाच निर्वीणानितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्तडात् ईनिशम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तव प्रभो तस्य तं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगं स चक्षुर्जन्म वनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात् स आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भगवान् भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोह मपाकृष्टं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति ते तस्मिन् योजितस्तया तं तां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। मैत्री उवाच ईश्वमातुर्निर्वन्द्यमीप्सितं निश्यं पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सुतां गते बभात ईशस्मृतिसो विनात्ताननः। श्री भगवान् उवाच योग्याध्यात्मिक पुंसां बतो निःश्रेयसाय वे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यममोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकावानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेता कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणीषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंस मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलै भीतं यदा वनशुद्धम् अदुःखं सुखं शुभं तदा पुरसयात्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योति रणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मदा परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसम् न युज्यमानया भक्ता भगवत्या किलात्मदि साधितोऽस्ति शिवपन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गं वज्रं पाशम् आत्मनः कवयो विदु स एव साधुस्कृतो मोक्षद्वारमपावृतं तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा मन्ननन्नेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तः स्वजनबान्धव पदाश्रया कथा वृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा दैतान् मदगतचेतसः इति साधवः साधिर सर्वसंगो विवर्जिता संगस्ते सत्ते पार्थ संगदोषहराहिते शतां प्रसंगान् बंबीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोषणादासप वर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुप्रविश्यति भक्त्या पुमान् जात विराग इन्द्रियात् दृष्टश्रुतान् मदरचयनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गे अस्यैव ज्ञायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यवर्जम्बतेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमे
आवरुन्धे देवहूतिर्वाच काचित् यच्चित्ता भक्ति कीर्ति मम गोचरा अय्यापदं ते निर्वाणं मज्जसान्वासना अहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोजितः अकर्षकरचाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदे तन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे सूक्ष्मं बुद्धेद दुर्बोधं योषा भगवदनुग्रहात् मैत्रीवाच वेत्पार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्माभिजात तत्तां नायं यत्र वदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानां भानुस्रविकर्मणां सत्त्वैवैकवर्षो वृत्तिस्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवते भक्ते सिद्धिर्गरीयसे जर्यत्यासु याकोसं निगणडमनलो यथा नैकात्मतां मे स्पृह्यन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता बदीहा योऽन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाढी पश्यन्ति ते मे रुचिराणि यं वसन्त प्रसन्नवक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्त्रिहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वैर्दार विलासहासे चित्वा मसूक्तै हृदात्मनो हृतप्राणांश भक्तेन निश्चितो मे गतिमडविं प्रयुङ्क्ते अतो विभूतिं मम माया विनष्टा वैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वास्त्रयन्ति भद्रां परस्य मे एते स्तनुवते तु लोके न करहे मत्तरा शान्तरूपे रक्षन्ति यो निमिषो लेढेति ईशावहं प्रियात्मा सुतश्च शका गुरु सुहृदो दैवमिष्टम् एवं लोकं त्वयैवावो आत्मानं भयायिदम् आत्मानं मम ये चेह तेराय पशवो गृहा विसृज्य सर्वान्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्ति नन्या भक्ता तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां वयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्ततेन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः शिवाय पादमूलं मे प्रविशन्तः कुतो भूयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां श्रेयसोदय तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री राधा 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 राधा।